Lagian monintar kakabinan misalnya. Saya nangali yang besaki, saya tak nangali je nga apal anjing nga paraben. Ni tak usah nyongo je juto, jo lalaki. Bini anda sila isro ngerak, pebeng ning depor, nyongo aboy ka mantan dan ning belah. Cek tetemu rupanya alin apa cek salah apa? Marat tinan selake kenapa? Iya. Arapa mau neng si kutari si bekal mulu. Tapi cek reng kaula pun istighfar ke. Kaula istighfar sehari semalam tak korang di duduk puluh ibu. Istighfar nyoon saporah dosa ka Allah. Saya ingat bu. Istighfar nyoon saporah diri dosa na aba ka Allah. Muntu sana aba kepada manusia sana tak bisa ikosot kalau beristighfar. Tak bisa. Tak bisa je. Aroko tu nyoon sapora langsung ka orang. Wajib nyoon sapora langsung ka orang. Muntah nyoon sapora ning itunya ning akhirat ika bala. Cek kau leban sampean di itu apa? Kotuh nyoon sapora langsung. Muntah nyoon sapora mangken ning akhirat motong genjeren. Oleh nambiana bejeng, oleh nambiana pasah, oleh na tahajud, potong bagi ka orang saya rasa ni cubaan. Beremah koma MBG mon nak ka anak tak hadir pas kalak ben guru nah. Kan lah jelas, rujukan na jelas, kita pasti kabel jelas yang ada. Tengku komentar nih bobo. Coba tengku komentar. Ada penyakit dari yang makin deh pak. Komentar nih benih. Si ku tak berat lah kuno sudah malam ya juna Allah yang komentar nih benih dah. Padahal saya bahas para kiai kekepi. Lagena ben kitab lagena ben hukum. Bermu komentar nih bobo kebal. Mata dek lak oke saya bahas kini kambian. Mata pun tak lain boy. Cereng kakanan jadi bagi pun pemerintah bagi ke orang. Muncul kakak apa kakak? Nja arah, aro kan kotu na tepak mak lebe dengan ste orang saya tejut celar pak kepi jolon dah pak. Ongku ya, niat tekan kiai ruder bener. Eka bela beremah hukum mah mon beda orang seekakan tak ibabi. Boleh galak guru nah, galak sejemah misal. Bahas ben kecan hukum ngarea. Tengku komentar nih bobo. Cot lari hari kita ibu galak. Ya. Helek arogan nih kebele bejil kadang tak niku sampai mari wah tak ampos lekan. Nasilah ikut tiku secem-macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para guru-guru, saya hadir perpangkian malam semangken, sateja abtina penget amal jaki, sateja pengurus takmir dari ketua takmir asarang sateja siapento kepengurusan takmir nengi Masjid Nurul Hasanah, asarang sateja para imam masjid cuken tanteretan cakanca remaja Masjid Nurul Hasanah abtina penget amal jaki, sateja para tokoh-tokoh masyarakat dari Kelebun asarang sateja siapento pemerintahan tisah abtina cukan penget amal jaki,
Kula mana biar bangki ban ki agil ni kalau kau tanya aki napa malam-malam nah. Belum mula lemak kini kecik sehat. Tak lu nyilo ki agil, bodoh keng jaga aja ke. Jaga aja je si melarat. Tak kenceng si jaga aja kata. Manter-manter sebeda bani kateri paring naserak ban Gusti Allah. Candreng maturah muka-muka paring na berkat. Saking wah tebuna kanjing Nabi salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Tatelok ejamin ben Gusti Allah. Tatelok ejamin ben Gusti Allah. Inna asya ruziqa wa kufiya. Mun ki o dieng se tatelok panika. Paring na rizki bani pacoko pa ben Allah. Tatelok panika. Ayo mari san misan rosaki perembegan ben perembegna ki agil gila nika. Nomor setong pokokon si tatelok panika berwiki jan buk. Ya, mari tatelok remole bah. Kita ningnya punya ongku je pokok lagi ning malaki. Orang seta telok panika mun ki odi tak kira jauh dari rezeki. Boni pa cokop. Tina mah kita soki, sepenting cokop. Meli sepeda motor cokop, meli mobil cokop, aga bayi bengkoh cokop, trok emas cokop, mangkat ke Mekah cokop. Tina mah kita soki, sepenting ruah. Kunci na odi rejet cokop. Pokon bila buto beni beda cokop, beda mun tak cokop dak mereh. Orang sekatelo bani kamun ki odi rizki na ben Allah wa kufiya ben ipa cokop rizki. Ben mun mate orang katelo bani adkhalahu Allahul jannah. Ipa masuk ke surga ben Allah. Nomor setong man dakhala baitahu fasallama. Orang bila masuk ke combokan ngolok salam. Hari ini saya tak ada nengi maturah. Mun masuk ke combokan ngolok salam. Beni kebengkon orang renom, kabengkon tibi. Sih pera urusan ngolok salam. Katon sederhana ngolok salam nih kak. Keng mun orang ki ngolokan salam, aro berarti pangeran ki norok huk. Orang mun ki ngolokan salam bani genom berarti pangeran negi eke ngai. Peleman ke jompo assalamualaikum. Nak tahu. Mun beda orang, mun jelas tada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Tapi rai ngarwah. Mayuk biasa aki. Mun pada ngaji laki bini ente gempang. Jadi perembekan terus depak ke jompo. Beremale, mamulan ngolok salam. Iya le bedole nang ngaji kak. Saya kesusah mun ngaji je salah je. Harus sial depan ke rumah. Mun tak biasa ngolok salam, bah ngolok salam. Ika sial. Assalamualaikum. Ya Allah, sabar ya. Nak ruwal. Karena saya biasa ngolok salam, bang mekar saya tebera. Oh tambah mun tak biasa ngolok salam, bah ngolok salam, anak rosia. Assalamualaikum. Ya Allah, Pak, ben mak ngolok salam, saya kok mak sial apa ya? Mila sing ku ayat wasiat ru ami apa? Ingat cik beda apa ngak? Saya berak ngolok salam. Assalamualaikum. Oti sambil bicara aja di. Bahkan tandena orang segempang masuk surga bagi petek dari debun Gusti Kanjeng Nabi tadkhulul jannata bisalam bekal masuk ke surga dalam keberadaan selamat damai pasir apa nikah orang selibur ngolok salam kok coba ngolok salam afsyus salam palibur ngolok salam ba wa at'imut ta'am kau ulancang hadis tadkhulul jannata bisalam koncon nengi budi ben bekal masuk ke surga dalam keadaan damai berak ngolok salam nyapah wah kalau gue liban gula tatemu ben orang assalamualaikum waalaikumsalam mulai tak ngolok salam ngardeng wae mai
Coba dah, marilah. Mulai tak kenceng sih pada ben, robo kok latarat wah. Yuk, marilah. Sila masuk surga. Cek peraknya Pak. Sederhana rengodi nih Pak. Pokok abe ende abele tangke. Pokok ende tepak ben salpa ka orang. Arotan denering surga ruah. Sabalik ke kadang beda orang penter segoni, beda na orang salah kakapi Pak. Ini penyakit dah. Penyakit dah. Pokok landa titi ustad segoni, pokok landa adan sobu sekalian wah. Beda na orang Pak neraka kakapi kata. Iya. Mai ngak suarkan din tibi. Sampai berdebu nakus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi mri'im minasyar cokoplah kaangkui nutua kija jiri cuba cokop ka cuba na setong orang ayah kira akhahul muslim mun lak ngini aki meremehkan merenda orang lain aroma sahabat lebih bagus penting ban orang lain jadi cokop kacubaan lah ikan di setong orang. Hari penyakit makin. Ayo, mari Nabi mulai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Biasa aki, mulai lakuna. Mulai deki lah sedepan ke rumah ber. Kan pada mulia nih kan. Insyaallah, nasi jangan terbun ke satar. Allahumma firlahu. Orang buta tongkat romon mole depak ke romana. Saya melak ya kadang mole bah tepak ke bengun atau tangke. Mangak gelu. Saya nomor 2 orang lekas pengajian deh. Ya nomor 2 lah. Saya nomor 2 ni keparloh ya malaki ni ko. Nomor setong ngolok salam. Nyapa ka orang pasal pak tanda nereng suar kejima. Nomor 2 orang sejamin ben Gusti Allah mun ki odi rizkina ipa jogopa mun mati ipa masuk ke surga sera banika orang sebejeng ke masjid boleh temurna sapena bentang masjid ije yang Isra Mi'raj. Masjid, oh ada malam-malam selebih mapan ni penting ke masjid kok. Ada. Sampean makin di amalan apa-apa iba. Hizbil Bahar, Hizbil Sakron, Hizib Nawawi, Hizbil Syarqawi, Hizbil Fuqaha, Hizbil Hukama, Hizib Boduri Sungai Raja Sungai kini, kajuan Raja kajuan kini. Amalaki kapi iba. Keng mun solat tak ke masjid, ja her ka Allah Pak. Amalan paling raja solat ke masjid. Amalan paling mapan solat ke masjid. Amalan paling mentih solat ke masjid. Mun pona solat ke masjid aduh akhirat tak kira pati banyak urusan ja. Hari saya fikir saja letak ke masjid nyumpeng tak nyumpeng ke masjid ki le jalian ke orang yang mangkat ke masjid. Iya, wa ke masjid ki ya. Padahal di otang ki ya. Arisan ngening di budi ki ya. Apa ni pikir parlo naga masjid? Le orang ngak ni kan ni kebuk are pikir na letunya melolo lah. Diri melak kang itu mah wirid bejeng duhan tahajud bisa naga berak ka temor arose yencer setong bera tunya. Orang abejeng se yencer tunya, orang awirid se pentah tunya, orang bisa se jabisi tunya, sambian malam-malam se pentah tunya. Orang lang jadi ya pastilah. Nah, mun urusan apa jang ke masjid recek bunghubung aki ban panca lah. Tin panca kakan teko sila keng lebegi ne kakak beko ya tin beko. Abe mun keng abe jang panikanom, abe panika keng tero matoro abe sopaja ngaule belas beni sera Allah kong langkong sampun nama tehu laku paleman ka Gusti Allah keng berah urusan sial tunya panika bila kadung nyandra Pak nyon sepora tunya bila kadung nyandra
Coba buka HP na sampean. Beda orang leng ngaleleng. Beniniat si alakon. Leng ngaleleng entar ke pinggir tase ning uning tatumu bente pote tangan tangi pinggir tase bengrambeng. Karena lebur eke bemole tak ngerti je geni ke ternyata isina tabun paus. Ben arwonom alarangan ben emas. Jual ternyata pajuh pak miliar 700 juta. Ya, tak mal lagi apa aja, tapi mimpi apa aja. Moncet letunya de tengah. Tapi mau naman poko bencap. Sambian makita kercetak ke soko ben soko ke cetak mun kianya menut ceragi poko je tak kira le pak M 700 juta aja. Ke moncet letak diri dari Allah. Perak leng-leleng ajar kelenjer tak itu muji arafah intar ke pinggir tase pas ketemu bente pote tangarantang jual oleh pak miliar 700 juta. Ketimbian mun ketemu bente pote tangarantang iselogan dah pas tuli perengkes positif pempes jadi iya macurnya anjak maklep kelepan lampur ya. Tunya mana kamu kita eventa muncul begini datang keng akhirat muntah eventa tak bisa jenom. Tunya mana ke datang benih keng polan malam-malam enten paling sogi na manusia samangken Elon Musk. Sanapa pon terakhir manusia pertama set sanapa napa petolekor triliun dolar napa petolekor ribu pesen samangken benih. Bisa madeteng PC samangken mun tak keleruah ning kunengi internet gula pergelak gula siniku penika mun tak keleruah bisa madeteng salekor juta sanapa sadetik tek 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 aro 3 detik sakatek madeteng PC salekor juta pak nguti mun sehari semalam mulai berapa PC marbit bitong makle meloleng-leng ngelekan ambian. Di amalan apa Elon Musk ada kan di amalan apa aja? Mak bejong Jumat sobu tak sobu aja. Tan di amalan dapat tunya bila gedung nyandre pak orang tapanuli. Nemu betoh kem celeng nengi budina jombon. Tak uning cek genika ternyata tepak ke beto meteor. Palore kebailang gena labeng. Kenika ternyata beto meteor jual oning sampean 17 miliar tunya bila gedung deh tengah pak jangan mengaka orang soki lah tunya datang makita eventa ya usaha keng jeek ngai aki bajengan bentunya empon bajengan arep pagi ning akhirat cek cangke aki wirid ngaji ben secema bentunya ampon adua menteri paring namurara cekek iya tore keng ce hubunga ki bejeng abe bila bejeng pasti soki lah leta sakit bejeng benika arep pagi nya juna Allah wah nemu batu kem cerik kem ibu din ro mana 17 miliar sare laku nambian mi bedelang jeleng kem cerik kem jadi pas duli paringkas ning kiri pengkiri gandeng apa tak tebak kejelet dong. Aduh, nyon sebora pak. Kadang beda orang soki roh dah. Are bide no orang apangiran bentak apangiran. Kadang beda orang pencapaiannya roh aromasa oleh nepikir netibi. Are berarti memulan kumbing iman delah. Beda orang soki aromasa keng oleh nah manajemen pengaturan secema-cema are tak keng pola menggunakan metode aduh ya jeng lenceng semak sadar pikir nak kuluben sampean rokan Allah semak tombu pikiran kapi aro Allah tahu sanya banyak aja pak cetot sesendok pikir nak kuluben sampean gila kapi kuluben sampean bahwa sampian ben kaula panika usaha bahwa sampian ben kaula panika ala lakon imayu
penta ka Allah keng lah mun urusan bejengan urusan akhirat pawakun sabak marseto muga-muga kaula ben ajunan takdir ben Gusti Allah ka angkui kelar je kajeh asolat ka masjid selema bekton apa nikah ye karesi manggat dari beda apa cereng tidak boleh tidak tocuna mangken ni kalong bolong keng setong saya target manter paring nak kelar je kaje mangkat ke masjid keng senika mak ya saya berhubungan kelebihan solat nomor setong debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakke nang tengah ban kula ban mun langiding adan mangkat alaikum bisakinah ban mun asolat tepat tenang salak setong acara mak le kau leben sampian khosok mancer apa jeng alaikum bisakinah tenang cek sugurusuh milana berkak ke masjid aromakro tina sapa depak cereng takut tak kacapok maki muntro kacapok beni berkak ni pasantaan mangkat tapa awalan nom mari jawab lopot muntro kacapok beni berkak ni pasantaan mangkat pa awalan pokok reng abajeng bermabisi tenang agelu pada teng perasaan tenang peneka oleh mun kak berkak sampean depak ke masjid Allahu Akbar aro beni langsung ingat ke pangeran hanya bengar set ke atas ke bebegi tina nang tenang aja lecu depak saya tenang pat tenang gelu mun cucu pak keluar cucu ne gelu cepat ngampetan cucu ngiding buk mak cucu deeren pi muncet lebe derantah arwah deer gelu mon pon cucu mian cek maniman ke wudu dari asar jet mepet ka maurib wudu bah pemendeng agak isa leso se inter ke jeding sing ngajari sapa jaman iman ke wudu mak mun la cucu tuli ke bage jeding apa napa bolana orang asolat mun cucu tak kira ingat ke bejeng aja ingat ke cucu na jadungan tu cucu tamasok bila bahasaan kamu lebih utama abuka ka ada napa asolat ka ada abuka mari berjelas dia abuka ka ada tak 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 beng Allahu Akbar misalnya apa aja ka ada apa abuka ka ada hari bukaan lah keng gaula minta se aing biasa pe kisah aing se gula aing biasa ki ni kan manis ni kan ya. Minta aing gula pe segula saya beda dengan masjid ada mun efek dengan anu ada terapas ke suara jadi punya mau nanga aja apa ganti malah abuka ayo mak le tenang asolat mun keng bede segi tak mare pamare abu kagak ada iya cek pagi ngantos taker sejebung ruan om sega maksud ruang darak dak beng Allahu Akbar ada ergelu jauh-jauhan korma aing sesakirana gen kak di mabeten ampun lah hanya mabetal pasana pas ke sholat sering ngembean bah buah
Bani lama kereng tar kecengon-cengan imatura ni paling bilit mun katengka mun tada renga tu ngereng tak geremak kan asek je kecuali bahasaan mun bahasaan tak usah ngireng je kita adan lekan tak ada kualai selen lah korang ya kita adan lekan itu mu je korang lah arab apa boleh jatuh igi begilah. Jadi Allahu Akbar langsung ngompak pak. Iya. Kita ada masalah ke yang sengak. Paling cubaan bareng seepos saeh debu Kanjeng Nabi tabu. Penyakit jadi mun pah tabu osak. Paling cubaan debet de mun epos saeh tabu. Tabu. Lalu marah. Debuna Gusti kita pompong para bahasaan. Debuna Kanjeng Nabi cek sahake ngatabu ni ketelokelan. Sakelan dukelan telokelan. Sakelan ajengan ase gembangah. Sakelan ajenga aing. Sakelan ajenga angin. Nara jelas. Nase sakelan aing sagelan angin sagelan mendin gaula ben sampean kan enten nase dugelan aing sagelan setengah debak kali tak nang kita bu melolo je nyabeun konco nelong mera harus itu ti masalah Rasulullah menikah lastari ada sehat pak kenyang versi Rasulullah ini kegen sehat. Rasulullah menabi ada iker senyaman kabadan ambu. Geni kenyang berarti menurut versi Kanjeng Nabi. Marare tampir ya. Kaula semangken menika memang tak berengaki makan malam ben dokter. Tak langkong ya ajunan paling sekecen 10 areh diri semangken dilarang makan malam 2 jam sebelum asaren ajunan tidak boleh makan berat. Ana apa bolan Pak Dokter? Nika pun tak stabil mbian. Nika lambung sekecil ngakan sukuni kenyang bah jaya kenyang apa. Kedung telat ngakan sukuni peti bah teger sakit. Kadak cetak oh nika berarti tak stabil. Dilarang makan malam mbian. 15 areh paling sukunin 10 hari jadi semakin. Paling saya jet ducem sabeluna asaren tak oleh ada erpan ponapan sampean. Ongku, ini aku lekan tak nurok ngakan gitu bro. Ongku lapar pak. Ongku lapar. Saya tak tahu dus semangkaro burus durus jono. Saya semangka berdiri ada. Mun semangka oleh. Saya penting tidak makan besar. Mun semangka kan tak jek rajen aja nih gini. Di sini jet lapar ongku lu biasa ngakan mun malam nih. Rasulullah menikah mana biar sampai taker kenyang king kenyang aro tak pada ben kenyang aku lu ben sambian Rasulullah menikah lemes mana biar bila sehat ambu kenika berarti badan cokop pon kakak buton nah milan Rasulullah mari ada sehat kau lu ben sambian merengakan olok oleh lep Arab apa bola benih kenyang mekpek hari saya kebayi penyakit dah caipon menabi orang apa sang eka sehat kan i pokok tepak pasana kau leben sampian lakar apa saking pas nyerah sebiasa sarapan pokol petok panyantir kasabeluna sobu sebiasa nangakan mere duhur nyorot ka mere maurib abiin abonyaan parapan pasaan kaula mole apa sah asam urat komat kolesterol komat kencing manis komat ada apa bolana perak benaben saya tak ngakan tak biasa bedenis manis buru bedenis manis saya tak biasa minum es buru pada teng es saya tak biasa pateh buru beda pateh saya tak biasa gengku buru atap keretep kerupuk datang ke kapi bila bahasaan
ring guring anika kadang sih jadi masalah orang apa sabani kan kodu nahan nafsu tamasuk nafsu na tabu keng bila pasaan kadang ikeboi pelampiasan pong sak pasaan niku justru pong sak pasaan si amuk geremuk ngakan ben soromben 11 bulan gente kala ben makan sehat sesedeng kabetan selama sebulan aro bisa ditambah aro maksud iya je tak biasa beda jauh buru beda jauh cai pon jet sunnah korma iya korma maloloh mari korma bahas sholat kanjeng nabi panika dinembian korma kia keng geluh korma geluh mari korma jauh mari jauh nase mari nase ring guring kolak mari kolak kerupuk mari kerupuk rokok ki jisamsu ngabi du ketok tak lagi anda iya bila alik salatu wassalamu alaik ya Allah mak cek keburu na masjid aja benih masjid tu keburu nom jisamsun nasi agakan wah tagar ngalak setep ontep mari ngakan ada liulian lah tak gelar guling aja lah berdere ngutem tak gelar males roja lah jangan aja kacarok kamu mari buka tak kira menang je lah ya coba ayo jadi ayo alaikum bisakinah mon apa jengah patenang dulu pan ponapan sedeti ageng guna kepikiran ben perasaan penyinglah pan ponapan sedeti tak tenang apa harapan salat penyinglah mon ki ngaga anu kinya pu rengarao re hampir nomor yang kedua ya ita tu lima re bagi bila saya pasang nabu jamon ki nyari reng arao mbak celu na bajang penemu geluh ya male tak nyono ke bajangan reng si manja apa lani beni boy apa oh tisa bani luar na tina lu ke ngai coba apa jeng apa tenang gelu apa jeng ya tong nomor 2 cara nih cara beremamak lebe jeng abe panik nilai fokus ke Gusti Allah nomor setong ipa tenang nomor 2 mak pejengan panika mak le sajen tuti mapan bon tacum ben lekas kateremah wuduun patepa wuduun patepa wudu rosa parona bejengan donom aurat takram marwah orang mun wudu tepak insyaallah bejengan tepak bukti aki wudu sebagus ni kalau beli ban gula wudu sebagus paling sakoni iyo soweh muna wudu iyo soweh tanangah iyo soweh sogona iyo soweh benih bahala cuy cangrep kadelum bentel nggak dah sentak kale kasih kacer cangrep gubuk sentak soko si kacer iye nyek ngangkui soko si kanan iye nyek ngangkui soko si kacer agembus man yatawadda mithla wudu'i hadha atau kama qala nabi sapa orang si wudu'un pada ben wudu'un sengkok dia ghufira lahu ma taqaddama min dambih mon beda orang wudu'un bagus pada ben bagus tentang wudu' dia kan wudu'un baitu sanai sabora kakapi ben Allah marah cak tak kira bajang wudu'un bila cukup kangkuinya pora dosa wudu'un napa boleh paski eke bajang paski eke ngaji paski eke atrawi ben saja wah ayo cak pera ekosot dah pera ngosot dah bani tina cuma panan
jung tepaan pakaburuih sambian pakaburuih mon awudu papakun kosot mon taker tae kosot reng awudu aro berarti wudun coba mon beda orang awudu tae kosot aro wudun coba kosot osowe wa saya maksud kosot osowe kijereng jet melarat mage gaula kita deng sekadeng gitu na bila kedung kenceng saja semangken cereng cet disediai epet nang iman diman kaku yepet ada ventel pakelondeng are tahan nang apa ventel beda saya kasih kacere ventel cereng nang ibere toju wah nang Saudi nang Mesir nang Jordan toju kan nang wudu nang kanton ni kay ignai kolam kan tada reng asuan sok udah lejutu tantu naik baik tantu ongke bah cet lain bah orang mon wudun mapan sholat tuh lain nah yuk manter kau leben ajunan banega kelarah kaangkui awudu tiga ti wudu saya contoh aki keleban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng jak was orang was aro beni tepak ka hukum mak hari bini anda orang was ro orang tak tahu ka hukum orang was ro beni ngas tete orang was ro elit bulit setan orang was dalam napa baik arwakeng eke berburu setan pikirna perak pokok beca apa najis siapa sih mau beca najis tak juli mare kadang beni was kan najis was kan niat usolli tak tu usolli fardal usolli iya ya kan yalam wada Allahu Akbar tak dul Allah burung boleh Allah rekan bah tepak roh kadang imam kadang sholli fardal Allah iya kan makmu mah tonjuk lu abid jadi biasa deki iya bode setan cet tokang agenggu takbir orang bode setan cet tokang agenggu wudun orang bode setan tokang agenggu betal tak betal ruah katon kok katon keluar angin apa de enjak jadi ya mama derem mama kadang ijabok ngaruh kadang usolli bendenan ya wudu wa nawaitu tak tulis nawaitu nawai iya mau beda orang ngak jadi ya wong pongki selokan ki dari pacangrep lecu kadang si wes aro binder santre sulam tak hatam wah pelekar jenongguan sejat lah ngaji ruwa kadang pak kan lah kau ibu debuah kiban guru kona mon akela cek lem delem sajan delem beni sajan bersering akela renom jen tak gepok lah sebiasa kalau sebiasa mandi lebih ini Andre sambil besar apalah becah ke kapi becalah siapa tak kerja ada sejedeng jadi ya macam aing rat melarat lah tak usah sebut was re oleh setan benih ngas tete orang ngas tete re ada sar hukum orang was ada sar pikiran seke berburu setan
Lah, kau le menika, kau le sering mator nih iman kaman. Ya marah. Nika ajunan nika semangken menika. Pas tengku, sandala ajunan nika najis napa punten? Marah nyaut. Abita gigi pula. Dia aspalan deh, seda ada jeda lau najis napa punten? Nyaut binian. Njobek mang riajat lah. Mak, najis penika kudu jelas mudah beda najis. Mun cetak dah tak leho kami najis aspalan deh, dia ada jeda lau. Mun tak jelas je beda celatong, iya tak najis je. Tapi bila tapir ya. Siapa tahu mi beda, siapa sih tahu? Mi beda aja apa lebat aja najis. Tapi kan mu mancok tak kela, ini mah beda aja mah kela. Marah je rasa raga boy hukum. Ada. Mun tak keng jelas beda bareng atau leho kami najis. Kembang ay nga ruwala. Kacopo keng jelas sampean diri compok. Ajalan ke kento tak asandalan. Mun tak jelas dia ngeje najis, tak leho kami najis. Tapi kan tanah celot melot, celot najis pak. Marabi ini andre mi berde siap protes ah. Are si benyabin ka aing, re pak. Lanjut lah mereka sasagi cangrepol, mereka cangrep soloi cangrepol, mereka selen boleh. Dan ini yongku, ada apa pun galak normal lah. Bahkan sampian asa sarobuk, sampian mun asa saran diri gula, sampian mun asa kalampi sejelas najis, palaen ben kalampi seberak kotor. Mun sejelas najis aro bersih gelu pataker elang najis marilah keng mun seberak kotor kelampi sarong cet perak yang kui keluarga dalam aro tak najis aro perak esa saking bola nah kotor bau keng bola nah secema-cema kan ngak ruah. Mun ki beda karen rinso dan nika najis napa rinso najis pak. Mun ki beda kahapon mani kapok ro najis banja. Marah raja nih benih. Arwah kadang sebanyak abin ka aing. Cepelah jelas najis pas balain. Becoy gelung angkui aing patakar gena elang najis patakar soceng puru papolong sabe kak bak papolong ben selain kan ngaruh ye ngas tete beni pahla cuban soroben ge ngas tete ge keng je was pak bapak senga orang was menikah eke berburu setan pikirna keng beni oleh ngas tete usolli fardal usolli ya mata ada lagu lain macam apa nggak usolli berak urus macam bateh ki pal tapel pol kan syirotol cetolan bah bateh nah. Tantretan sesami mulja manter lebet solat panika ekeng seriya mak ongguna cerenga nikah kau leben ajunan kan tak artikel ke solat niat setong manter ekani serna ben Gusti Allah ben payakin cek ki mang saben bedo orang senyoon sapora ke Allah pasti sapora ben Allah andi tu sana apa bisa hos sampean mun pon asapora ka Allah payakin isapora ben Allah tak oleh bede mang
parajo itu sana sampean mun ki ende minta sabora ke Allah sabora. Jadi orang mun mule mate pas ngiba mule dosa aro berarti keng tak nyon sabora ke Allah. Mun la nyon sabora ke Allah sabora pasti sabora. Cara nyon sabora ke Allah istighfar. Cara nyon sabora ke Allah keba bajam innal hasanat yudhibna sayyiat. Orang mun la bajang isabora ben Allah abajang isabora abajang semalarat cara nyon sabora ya di dosa kepada tetangkeri kepada manusana ya ari sih mamalarat sampian abentaan kodunga orang mireng beda si abentaan ko beden kan gelu beda si ngocak emas samita hasian apa dua apa anika si melarat mak mun orang ki ende abajeng tu seseka Allah panika hakul yakin sabora ben Allah intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sampai ke bingkeng pokok tu sesejera aja jauhi pokok tu sesejera aja jauhi mati orang ngicok ngakan riba mabudu pesero aro rajer wah mon tu saraje na iceuwi tu satu sasekeni cor tolocor ka tu sasabenare na pokok kinda apa jang pokok kinda apa sah yakin sapora ben Allah tu saseka Allah pokok kinda apa jang semalarat saporaan sambian mun arasanan juba noreng tu sakata tangkeng tu sakata retan aro si malarat roba mun tanyon sapora langsung tak bisa aja rebe cetlai pasang ibin sabin ki begemet benem ya jadi si beda urusan lakuna sadu malam aro si beda urusan beda orang kentelan eka cerita polan rapat gelu kan rojak dengan kiri jalan polan rapat aduh tak kere tekem ya siapa sih ngijok jegeng selake bunada saya bini ibun budi iko cak atokar aro paling malam atokar kita sarmo kesetia coba dan ngali takar lagi nih ada rebo merojun takar sebini takar aja lerpat pada ban kata elempet mobil wah hari ya kadang sih tadi masalah beda yang nelpon halo ayo dewa gini mau lele hari mangkat lah mangkat iya aro mangkat ki diri jeding ke depor mun saare sekalian mun benar kenyak banyak gir ya ani kasih bekal mau berak ke kulaban sampean lakuna sedu malam arasanan juba noreng tada orang teroy karasana juba ada keng pak ngas tete nengi geni ke pak lo mau lo HP deh nyon sebora muti bah empian micek kiai se paling alim sehari se di Indonesia pecek kiai se paling alim neng YouTube nih kamu apa paste beda saya komentar coba paste bukti aki kusbah saya komentar tingku nih baba Quraisy Shihab aro profesor doktor saya komentar baba mari sih kemas NU saya jet parapan mercelem mere NU ke bentaju ban benoreng makan si kemah si selamat ceng tade sampai gulening ku sebeden yang luar mantan mufti Mesir Syekh Ali Jumaah tengku komentar nih bobo penyakit dari makin jetpon romang sana sekoca ibadah penikah abe sepenting tepak ke Allah ibadah penikah buk nom orang fokus penikah ke Allah tepak ke manusia tepak lopot salah situngah lopot ke Allah taning bele panika punten sehingga
ngas tete saya tak bentan coba noreng can kuliri berin nengi temur na paneka sebek locer binian mun lagi anan ja tak cek locer aja abentan cu kon keli apa lintar konjengan doa ini mau lagi anak bentar aja deh ada geli tak geli mungkin lagi an pakai kelonyot lah cu di mana ada lagi anak bentar lagi an mana polong re paling beblak kau berak din ben mari sakak lele wah cetak nomor yang nyaka ya beset harus paling lah mau bebok kau berdereng nak berbeken ada apa tato mana bentar selain mun bini anda lagi an monintar kekabinan misalnya saya nangali yang besar saya tak nangali je nga apalan je nga paraben ni tak usah nyongo je ju tonjuk lalaki bini anda sila isro ngerak pebeng ning depor nyongo aboy ka mantan dan ning belah cek tetemu rupanya lina pa cek salah apa marat tinan selake kena ben iya arapa mon neng si gutari si bekal mulu tapi cek reng kaula pun istighfar ke kaula istighfar sehari semalam tak korang di 20.000 istighfar nyoon seporah dosa ka Allah saya nggak bu istighfar nyoon seporah dari dosa na abe ka Allah mun dosa na abe kepada manusia na tak bisa ikosot kalau beristighfar tak bisa je aroko tu nyoon sepora langsung ka orang wajib nyoon sepora langsung ka orang mun tak nyon sapora ning itunya ning akhirat ika bela cek kau lewen sampean di itu apa kotuk nyon sapora langsung mun tak nyon sapora mangken ning akhirat motong genjeren oleh nambiana bejeng oleh nambiana pasah oleh na tahajud potong bagi ka orang saya rasa ni cubaan kan kau le ngojaan kunteng rotajem keng aja nganyoko robu istighfar re pangoso da dosa keng dosa sih ka Allah betung re tajem keng aja ngamu gerkan nior sajem tajem na betung je panyokor songot norok ban bibir ya lain kenengan jadi mayu abe paneka nomor setong pamapan ka Allah nomor 2 kabeng sajum tak lo boten manter perbangkian belum semangkin bada baraka ben manfaat ben manter pabangki boleh perbangkian selain selangkong sampurna saga dintoh saga ter pun apa sih bisa ya toraki manter katiator segala karesiong ke masjid apa mutemu lakuna bu sabu mayu nikamun pahong ke kapi ke masjid insyaallah masjid enger lakuna Iti nasi adan bakun setong makila banyak katibi tahu sareng keteloh pokok hilir ada bila kadung datang banyak si adan apa cek banyak kadung datang tada pada si adan ini benih sakak dintoh orang langkong nyon seborah hadan Allah ila subulis salam adu kau boleh satu mari kaki apa selain marah-marah cegai seladung tedung jeda aduh agak paringi kesempatan hanya begelu lakar mon pengajian ke bener jet ngide we mengaku lah are je mulia ke jompo re tak kira langsung tedung ya tak kira aja ya tengku tak ki valen ni pak Jauh ni benih apa? Kalau pamor ke palen kok. Reng dim palen gitu. Hah? Pada ben Irwan lambe yo. Ya. Kita mari palen dia. Ki lomba aja mungkin lomba. Kita ngening tak itu mau je ngening berapa dia? Hah? Final ya. Dua ki palen ano ma dua ki palen dua ki abo tibi boy.
Ini benih mana tu aku. Tapi apa dereng katanya ke kuliah. Katipun apa ho mah nyumpeng. Ini mau dereng katanya aku. Ini malah. Kalau pai, kalau katipun apa ho mah orang nyumpeng. Abri apa jan? Ya gift jadi. Kapalen. Kau lihat tak tar komentar napa dan madan. Tak unik. Katanya kasih ngerti ya urang maho ko majir. Sabab lah pasti lopot kau orang setelah. Kau lupa jawab lah asal. Makai bener sih ka jawab pakun lopot. Ya taklah haram ke kapi. Unda iko wah. Marah apa? Pagi si paling jumhur di marah sekali. Iya dah. Oleh na kan lalu beda edaran ki buruan di mana dari NU apanya mana? Sediri pemerintah kanan wah. Nggak MBG jadi. Beremah ho koma MBG mona kana tak hadir pas ekala ben guru nah. Kan lah jelas rujukan na jelas kita pasti kabel jelas yang ada. Tengku komentar ini bobo. Coba tengku komentar. Ada penyakit ada yang makin deh pak. Komentar ini benih. Si ku tak berak lah kuno sudah malam ya juna Allah yang komentar ini benih dah. Padahal saya bahas para kiai kegepi, lagena ben kitab lagena ben hukum mah. Beremu komentar ini bawa kebelan. Mata dek lak oke saya bahas kini kambian. Mata pun tak lain bui. Cereng kakanan jeli bagi ben pemerintah bagi koreng. Muncul kakak apa kakak? Nja arah, aro kan kotu na tepak mak lebe dengan ste orang saya tejut celar pak kegepi jolon dapat. Ongku ya niat kan kiai ruder bener eka bela beremah ho mah mon beda orang seekakan tak babi po oli eka lak guru nah eka lak sejemah misal bahas ben kecan hukum ngarea tengku komentar nih bobo cot lari hari kita ibu gala ya arogan ni kebele bajil kadang tak niku sampai mari wah tak ampos lekan nasi lah ikut tikus macam jon santak gelap lampu ya mayo doa kah palen juga rela Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu sing angkat tanang ka dinto Gusti nyoona rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoona rizki istiqamah ben husnul khatimah bale mande kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kabadaan karida ibani kaseneng ibn ajunan tetiaki sateja sing angkat tanang ka dinto kabulana ajunan sesaceng lanceng lebur asyokor sesaceng lanceng etete pirizki safer ben saceng lanceng tetiaki kabulana ajunan seepa taat ngalaksanaaki perintana ajunan ben erak saben ajunan dari kamaksiatan de ka ajunan Allahumma ya Rabb seteja sing angkat tanang ka dinto Gusti seketuan penyakit muka tuli papangki ben tampeun ben paberes saben ajunan seteja sing angkat tanang ka dinto Gusti seketuan karekongan ben kabereun muka tuli papangki ben ceuleun keluar ben kademangan ben ajunan seteja sing angkat tanang seketuan takdir cuba muka tuli yo be ka fokus seampone takdir fokus muka tetap abane patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagadinto korang langkung nyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.